बाबू कहते कि गुड मॉर्निंग कहो ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग कहो बोलती बेटा ठंडी लागे ठहरी जो ले फोन में जो कहते कि गुड मॉर्निंग कहो कौन देखा तो देखो फोन में जो हड़की ले चलो तापो प्रभु तापजे ये दोनों आवे ले अपना ऊपर कचरो सड़गे छे बबूड़ा जो कचरो सड़गे छे ने बबू चापे छे देखा बाबू वडनगर नगर पालिका सफाई कर्मचारी वाह वाह सफाई कामदार अंत ही है पिंका भैया ले बाबू बाजा पीवे बोला जे बाने दादा चा पिया बिस्किट खावा कुलकुल्ले आला कुलकुल्ले 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 क्यों 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 क्या जी अरे आई 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 नाचा मंडीला कुकु 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 नाचे छे हाँ ही चार मन बियर है अंत जिले कोको तो जातो रे कोको तो जो कोको चलो था ताप अड़गे छे बाबू पास जाओ तापा गोवाडू रंबा मंडीला बाबूड़ा छोकरो रंबा मंड्यो एकलो एकलो आम जो मोटो बताजे हाँ हो बोलो से क्या जे से भाषा बोलो बेटा आम जो इयो गोडियो रमो तन रमो हो हाँ रमो एओ गोवाडो हो बोले तो एकलो एकलो मित्र अब खेतर में आयो छुं हाल तो बोथो बोथो सारा वारा बधीने तैयार कर दीधो एक वखत वाढ्यो तो जरखो पकड़्यो नहीं अने आ बाजू घऊं आवेला छे जो देखाय छे अरे आपणी चार इसमें से 4 काटनी है મિત્રો ગાય બધું ખાઈ જાય ને તો બધું આસુ આસુ થઈ ગયું છે જેવું છે એવું વાઢવાનું છે અને અરે ચોળી વાવી હતી થોડી શાકભાજી માટે ઘરના જો ફૂલ આવ્યા છે આ ફૂલ દેખાય ચોળી તો મસ્ત લીલી એમ થઈ છે અરે જવું રહ્યા એટલે પેલા બાદ જઈને હવે વાઢવાના છે चलो जाइए पेल बाजू जो दातेड़ो से अंगाती आई गयो खेतर में लेबड़ो देखा पास ने बधु वाटो खसे बधु वाटी लीधी रस पास देखाय नहीं बोलो मित्र केवं चाले छे तमारे बधा ठंडी बंडी पड़े छे जो अमारा पास वाबो देखाया હું આવી જશે
तो चलो હવે 4 પર વાટી દઈએ। અને જો મિત્ર 4 વાટીને આવી જશે ને બેસન પોણી પાશે। ચાલો પોણી બણી ઉપર અહીંયા હવે વાળીને તો શેટ પોકી જઈશ। પીરાય એડા મિત્રો પાણી પાણી પીને પછી ઘેર જાઉં કે તેવાથી તમે જોવા વિડીયો એને લાઈક કરવાનું બાકી લાઈક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો, હારી હારી મેં મસ્ત કમેન્ટ કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।